हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। सो स्टूडेंट्स, आज आम तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही चैप्टर नंबर 10 यही तीनोटी बरर पार्ट 3 रे आमे पहुंची जाइछु। पार्ट 1 एवं पार्ट 2 रे आमे विषय को बहुत सुंदर भाव में आलोचना करथिलु। चलो पार्ट 3 रे आमे एही विषय रे थिबा समस्त प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। पिला माने वर्तमान आमे पाठ अंतर्गत पाखरे पहुंची जाइछु। सो पिला माने पार्ट 3 रे आमे पाठ्य अंतर्गत रे जहां भी सब प्रश्न अछि ताकू आमे आलोचना करिबा। एवं पिला माने पार्ट 4 रे आमे पाठरु बाहरु जो माने पाठरु बाहरु देखिबा को चाहूछ से माने पार्ट 4 को देखो एवं पाठ्य अंतर्गत जो माने देखिबा को चाहूछ से माने पार्ट 3 को देखो। बुझी पालो समस्त। सो पिला माने कोन देछि ना मो बुझिबारे कोन देछि को नंबर निम्न रे दिया जायथिबा प्रश्न रो ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दबा बा स्टार मार्क दबा। एक नंबर प्रश्न कोन देछि ना हारू मां को मृत देह को कोन कला यार आंसर अब पिला माने दाह कला। समस्त एहिठारे स्टार मार्क गुटिए देई दबो। जानि पालो समस्त। नंबर प्रश्न कोन देछि ना ग्राम प्रधान अन्य मानक सह परामर्श करी मार मृत्यु पर हारू को कौन उपदेश देले कौन हम आंसर ना विवाह करने को। जानि पालो समस्ते। चलो वर्तमान आमे परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा। माने वर्तमान आमे शीर्षक पाखरे पहुंची जाइछु। क नंबर प्रश्न कोन देइछि ना एही गल्पटीर नाम काहे की तीनोटी बर रखा जाइछि बोली तुमे भाबुछ। सांग मानक सह दल रे आलोचना करी लेखो। ना एही गल्पर नाम तीनोटी बर रखा जाइछि कारण दयालु देवता हारूकु तीनोटी बर पाइबार सुजोग देइथिले। गल्पर समस्त घटना एही तीनोटी बर को केंद्र करी घटिछि सेथि पई एहार नाम तीनोटी बर। वर्तमान ख नंबर प्रश्न कोन देइछि जदि तुमको एही गल्पर नाम देबा पई सुजोग मिलिथांता तेबे एहार नाम कोन रखिथांत ओ काहेकि। ना जदि मते एही गल्पर नाम देबार सुजोग मिलिथांता मु निर्बोधतार परिणाम नाम रखिथांती कारण हारू तीनोटी बर पाइथिले मध्य भाबी चिंती व्यवहार करि नथिला फलरे से असुविधा रे पड़िला। एही गल्प आमको प्रत्येक काम बुद्धि और विवेकर सह करिवार शिक्षा दिए। पिला माने वर्तमान आमे वाक्य ऊपर आलोचना पाखरे पहुंची गलु। देखो वर्तमान 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनोटी प्रश्न तम मानक पई देइछि। एहा एक लॉन्ग क्वेश्चन बा सरलार्थ। सो पिला माने जो माने मोर क्वेश्चन आंसर वीडियो गुडी को रेगुलर देखो से माने जानिथिबो एहा लॉन्ग क्वेश्चन आमे याकू एठी डिस्कस करिवा नै। समस्त एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 1 नंबर प्रश्न तळे 1 नंबर उत्तर एवं समस्त प्रश्न तळे समस्त प्रश्न रो उत्तर बहुत सुंदर भाव में लिखा है। मु पुणी थे कही दूसरी वीडियो तले देख गोटे मोर ऑप्शन अच्छी ताकू क्लिक कले वीडियो डिस्क्रिप्शन खुल जीवो। से डिस्क्रिप्शन मध्य एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर बहुत सुंदर भाव में लिखा है। समस्त जाई से डिस्क्रिप्शन को चेक करके आंसर को देखि दियो। पिला माने वर्तमान आमे चिंता करिवा पाखरे पहुंची गलु। क नंबर प्रश्न कोन देछि केउ माने हारू को सांत्वना देले। मां को मृत्यु पर अत्यंत दुखित होई पड़िथिला। ग्रामर प्रधान ग्रामवासी और पड़ोसी माने ताकू सांत्वना देइथिले। क नंबर प्रश्न कोन देला हारूर स्त्री प्रथमे केउ बर मागिबा कथा कहिथिला। ना हारूर स्त्री प्रथम पसा काठी पकाई भगवान ठारू प्रथमे बहुत धन संपत्ति मागिबा कथा कहिथिला। नंबर प्रश्न कोन देइछि हारू ओ ता स्त्री मध्य रे काहे की जुक्ति तर्क हैला। ना हारू चाहुथिला प्रथमे सुंदर नाक पई बर मागिबाकू किंतु ता स्त्री चाहुथिले प्रथमे बहुत धन संपत्ति मागिबाकू। एही भिन्न मत जुगु दुहिंक मध्य रे जुक्ति तर्क होइथिला। तारे घ नंबर प्रश्न कोन देइछि ना हाय मु कोन कली तुम कथा न सुनी बड़ भूल कली ए कथा किए काहाकू कहिछि ओ काहे की कहिछि। सो पिला माने कोन हबो ना ए कथाटी हारू ता स्त्री को कहिछि। देवतांक ठारू मिलिथिबा तीनोटी बररु प्रथमे अधिक नाक एवं द्वितीय रे समस्तंक नाक चली जिबा परे स्त्रींक कथा न सुनी बर मागिथिबारु हारू निज भूल बुझी पारी कांदी कांदी एहा कहिथिला। सो पिला माने वर्तमान एबे आमे खुजिबा पाखरे पहुंची गलु। कोन प्रश्न देछि निम्न रे दिया जायथिबा वाक्यर अर्थ कहानी रो केउ वाक्य मानक सह मेल खाउछि ताहा लेख। क नंबर प्रश्न कोन देछि ना ग्राम प्रधान खुशी जे हारू विवाह पई मानि गला। एही स्टेटमेंट टी कहानी रो केउ वाक्य सहित मेल खाउछि चलो आमे आलोचना करिबा। ग्राम प्रधान हसी हसी कहिले हौ हेला मु खुशी जे तुमे बाहा हेबाकू राजी होइछ। वर्तमान ख नंबर प्रश्न कोन देछि ना भगवान को प्रार्थना कले से निश्चय रक्षा करिवे। एही वाक्यटी कहानी रो केउ वाक्य सहित मेल खाउछि चलो आलोचना करिबा। ना भगवान तो आमको सृष्टि करिसंती तांको प्रार्थना कले से निश्चय विपदर उद्धार करिवे। सो पिला माने वर्तमान आमे कहानी रो रचना शैली पाखरे पहुंची गलु। कोन देइछि ना हारू बारंडा रे बसी गाल रे हाथ देई तार विवाह कथा चिंता करिवाकू लागिला। एही वाक्यटी पढ़िबा परे आम आखि आगरे गुटिए लुकर भाबुथिबार चित्र देखा जाए।
ଏହା ଚିତ୍ରକଳାର ଭାଷା। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ିବ ତେବେ ପାଠରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଏହିଭଳି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏହି କାହାଣୀରେ ତୁମେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଦଳରେ ବସି ତାର ତାଲିକା କର। ଚାଲ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ବିଶେଷ କଥା ଏହି କାହାଣୀରେ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା। କଣ କଣ ହବ ନା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୁଁ ଅନାଥ ହୋଇଗଲି। ହାରୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୟାଳୁ ଦେବତା ହାରୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାକୁ 3ଟି ବର ଦେଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ହାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ମା ମରିଗଲା ପରେ ହାରୁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କଲା ତାର ସମାଧାନ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ କିପରି କଲେ। କଣ ହବ ନା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାରୁ ନିଜକୁ ଏକା ଓ ଅନାଥ ଅନୁଭବ କଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ହାରୁକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପସନ୍ଦର କନ୍ୟା ସନ୍ଧାନ କରି ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ହାରୁର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ କିଏ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି କି ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ହାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କଲା। ପିଲାମାନେ ହାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୁପ୍ କରାଇ କାନ ପାଖରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି ପଶା କାଠି ପାଇବା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯିବା କଥା କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ଘର ଭିତରେ ବୁଲିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ 2ଟି ବର ମାଗିବା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଶେଷରେ କେଉଁ ବର ମାଗି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ। କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବା ଫଳରେ ହାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାରା ଦେହରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାକ ଚାଲିଯାଇ ସେମାନେ ନାକବିହୀନ ମୁଖ ହୋଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନର ଭାବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଣ ଦେଇଛି ନା ପଡୋଶୀ ମାନେ ହାରୁକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଏଥର ଦେଖ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତଳେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦଟି ମନର ଭାବନାର ନାମ ଅଟେ। ତୁମେ ମାନେ ଏହି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହିପରି 4ଗୋଟି ଭାବନାର ନାମକୁ ଖୋଜି ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଘଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଭାବ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଲାଜ ଅନୁତାପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭିନୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପିଲାମାନେ 3ଟି ବର କାହାଣୀରେ ଥିବା ହାରୁର ମା ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଡୋଶୀ ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନ ଆଦି ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାହାଣୀର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ ତମମାନେ କଣ କରିବ ଅଭିନୟ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତାର ନାକଟି ଛୋଟ ଓ ଚେପ୍ଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛୋଟ ଓ ଚେପ୍ଟା ଏହାର ସବୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କଣ ହେବ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ଆମେ ଚାଲ ଯୋଡ଼ିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପର ବିପରୀତ କଣ ହବ ନା ବହୁତ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଳ୍ପକୁ ଆଣିକି ବହୁତ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଜାଣିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ସୁଖୀ ସୁଖୀର କଣ ହବ ନା ଦୁଃଖୀ। ଏଇ ସୁଖୀକୁ ନେଇକି କଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦର କଣ ହବ ନା ହସ। ଏଇ କାନ୍ଦକୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ଏଇ ହସ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ବେଶୀ ବେଶୀର କଣ ହବ ନା କମ ବେଶୀକୁ ନେଇକି ଏହି କମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଲାଭ ଲାଭର କଣ ହବ ନା କ୍ଷତି ଲାଭକୁ ଆଣିକି ଏମିତି କ୍ଷତି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଠିକ ଠିକର କଣ ହବ ନା ଭୁଲ ତ ଠିକକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ଭୁଲ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ପୂର୍ବ ପୂର୍ବର କଣ ହବ ନା ପର। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତିର କଣ ହବ ନା ଅବନତି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆସ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରବାଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କାହାଣୀର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସଂଯୋଗ ଥିଲେ ଯୋଡ଼ିବା। 1 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ନା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ। ଚାଲ କାହାଣୀ ସହିତ ଏହାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ନା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କାହାଣୀରେ ହାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ଘରକୁ ଫେରି କବାଟରେ ଧକ୍କା ମାରିବା ପାଟି କରିବା ଏବଂ ଖଟ ଉପରେ ରାଜା ଭଳି ବସି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ତାର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭାବକୁ ସୂଚାଏ। ଏହା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ରୂଢ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ନା ଖନାକୁ ଖନି ଭଲା ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଚକର ପାଣି। ଏହି ରୂଢ଼ି ସହିତ କାହାଣୀର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏହା କଣ ହବ ନା ଖନାକୁ ଖନି ଭଲା ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଚକର ପାଣି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ମିଳିବା। କାହାଣୀରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ହାରୁ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜିବା ବେଳେ ଏକ ଦୂର ଗାଁରେ ହାରୁର ପସନ୍ଦର ଚେପ୍ଟି ନାକି ଝିଅଟିଏ ପାଇଲେ। ପରେ ସେହି କନ୍ୟା ସହ ହାରୁର ବିବାହ ହେଲା। ନିଜ ପସନ୍ଦର କନ୍ୟା ପାଇ ହାରୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟ 3ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା।
ମାନେ ପାଠ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ପାର୍ଟ 4 କୁ ଦେଖ। ପାର୍ଟ 3 ରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖିଲେ, ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆମେ ପାଠ ବାହାରକୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତମକୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇକି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କର ଏବଂ संपूर्ण प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर। आज भिडियोटी एइटे समाप्त होला। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।